एक्चुअली यहाँ गोटे भूल जिनस जोटा लोक पाक मेसेज पहुँची जे प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन लोक मानू मना करदेला बा लोक मैंने हईराण सम्मुखीन हेले यहाँ संपूर्ण गोटे भूल जिनस कारण पूर्वर ये जो स्कीम माध्यम किसी पैसा सबू हॉस्पिटल मानकर बाकी रही विजु स्वास्थ्य कार्ड स्कीम रे तेणु समस्त अनुष्ठान किसी पैसा बहुत पैसा पड़ रही पाईना तेणु किसी पैसा बुड़ी जाइए तेणु ताकू लक्ष्य रखी बर्तमान तो हठात गवर्नमेंट चेंज हो गला तेणु लोक आम भाविलु जेहेतु सरकार बर्तमान बदली गला तेणु आगुरी पैसा आमर पड़ी आम एपर्तन पाईना तेणु आउ ये पैसा मिल न मिल ये पैसार ग्यारंटी किए नब तेणु से दृष्टि आम कौन कलु माने बंद करूँ आम रहीगलु तेणु तापर स्वास्थ्य सचिव हूँ बा जेहेतु बर्तमान नुआ सरकार होनी गवर्नर हूँ कि कहीं गोटे स्पष्टीकरण देले ना ये गोटे माने लोकाभिमुखी स्कीमटा कंटिन्यू हम बोली तेणु जोटा गोटे द्वंद्व रहा तेणु जेहेतु आम पैसा आगुरी पड़ जाइए एपर बर्तमान गवर्नमेंट चेंज हो गला आम आउ पैसा पाइबू न पाइबू से आम रहीगलु तापर जिते परवर्ती अवस्था लोक अभियोग कले स्वास्थ्य सचिव गोटे क्लारिफिकेशन देले ना ये स्कीमटा बर्तमान चालू रहिबो तेणु बर्तमान लोक आसवे आम रोगी की रखा आरंभ करूँ बर्तमान स्वास्थ्य ठीक है स्वास्थ्य बीमा योजना आज्ञा से पैसा कहीं रहा कौन आप से पैसा सरकार को अनेक थर आम अभियोग करूँ जे पैसा आमर बर्तमान ये पैसा रही आमको से पैसा केमती पाइबू किंतु सरकार किसी बुझिले क्लारिफिकेशन किसी देलेनी कि किसी भी आम गोटे प्रतिश्रुति देलेनी तेणु जेहेतु आम अतीत विभिन्न प्रकार हईराण सम्मुखीन होइचु तेणु आम मन गोटे सन्देह है जेहेतु हठात सरकार परिवर्तन है ये पैसा मिल न मिल तेणु से आम गोटे द्वंद्व भितर रहिलु आम रोगी की हईराण करवा हंतसंत करवा आमर से लक्ष्य नुह आम तो करूँ लोक सेवाई निश्चित भाव में करूँ जेहेतु योजना है लोक केमती से सुविधा पातु किंतु जो द्वंद्व भितर गोटे स्पष्टीकरण किसी उपर स्वास्थ्य सचिव हूँ बा गवर्नर हूँ किसी गोटे सेवेंती माने सरकारी उच्च लेवल किसी गोटे आश्योरेन्स आम पाइलुनु तेणु आम गोटे भयभीत हेलु जे आम पैसा बर्तन कले आम पैसा बुड़ीज आम पाइबू केमती आम बर्तमान लक्ष लक्ष टका खर्च कर ट्रिटमेंट दबू से पैसा मिलबनी तेणु आम से रहीगलु बर्तमान क्लारिफिकेशन कले बर्तमान चलो बर्तमान चलला तेणु यही चलवाटा खाली जे से कहीदेले हेनी जे आम चलिए बोली जो कहले स्वास्थ्य सचिव जे बर्तमान खाली आप बर्तमान करूँ चलो गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट देले आम आश्वस्त हबू नाई आमर आउ किसी असुविधा ना ना कहले जे तापर सेठू आमर परवर्ती समय खाली से जिन कार्यकारी हेनी तेणु आम गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट रे आशा करूँ जे स्वास्थ्य सचिव हूँ कि गवर्नर हूँ आम गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट देकी संपूर्ण आश्वस्ति करूँ सेटा आम अनुरोध करुँ पूर्व आप जो पैसा बाकी रही पाखापाखि सब प्राइवेट हॉस्पिटल बाकी एमती आज्ञा बहुत पैसा बाकी रही माने कोटी कोटी टका सारा ओडिशा बाकी रही से हो गला पाखापाखि 10-12 वर्ष हो गला अच्छा किसी मते केस करछिन आपन जानि हां मु हमरो किछि किछि इंडिविजुअल प्राइवेट हॉस्पिटल वाला केस करछोंदी सरकार नारे केस करछिन जे पैसा गुटा बर्तमान केमती आम पाइबू जे आम खर्च कलु पैसा गुटा केमती आम फेरी पाइबू किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBI योजना से पैसा आसला आमर सेंटर रु ना गोटे गोटे र्यूमर जेहेतु होगला टिके भयभीत होगले प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन वाले भयभीत होगले जे पूर्वर जो स्कीम RSBI चलता BKKY चलता प्राय जो 2014 मसीहा आगुरी भी चलता 2019 मसीहा भी चलता सी जो सब बेले स्कीम चेंज कर गोटे बजेट आणुंट बजेट आनी कर सेंट्रल गवर्नमेंट थिला RSBI बजेट से ही समय BSKY 2 भी गोटे काम चलता सेते बेले ठारू किछि किछि पैसा रही लोकंकर बहुत पैसा बाकी रही जाइए ये विषय आम गवर्नमेंट को लिखित आकार रेजिस्ट्री पोस्ट रे गवर्नमेंट सांगे मीटिंग करी कौन सी फायदा आमर को मिली ना आज जाके आम या देखू से कहले आम या तर्जमा करी देखू देखिकी आपण पैसा जिते शीघ्र हम दब किंतु आज पर्यंत 10 वर्ष पाखापाखि 10 वर्ष हो गला 2014 पर आसी एबे 24 है 10 वर्ष हो गला से विषय कौन सी भ्रूक्षेप देना केते कोटी टका बाकी थिबा कोटी कोटी टंका बाकी अछि आमोर प्राय 22-23 लाख टंका बाकी अछि मो हॉस्पिटल सेमती अनेक हॉस्पिटल कार 30 लाख कार 5 लाख 7 लाख प्राय बाकी रही आपण केस करछन केस किछि लोक केस करछन कारण हॉस्पिटल लाइन रे एते जाई केस वास करी पेशेंट ट्रीटमेंट करी
ଅସମ୍ଭବ କିଛି ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ RBSPI କାର୍ଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କେବେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା? ଫାଷ୍ଟ ସିଏ 2007-9ରୁ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥିଲା। ହଁ ସିଏ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆହେଲା BKQI BSQI ଏମିତି ସବୁ କରିଦିଆହେଲା ସ୍କିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆହେଲା। ହଁ ତାପରେ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରହିଗଲା ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା। ସେ ପଇସା ରହିଲା ମାନେ ବୁଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଗଲା ହଁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇନ୍ କେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଗଲା। ତାର କେଉଁଠି ଟିକେ ବିଲ୍ରେ ଭୁଲ ସକାଶେ ତାର ଟୋଟାଲ 50% କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି କଜ୍ ଅଫ୍ କାଟିବାଟା ଦେବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାଟିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ୍ଲାରିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କ୍ଲାରିଟି କରୁନାହାନ୍ତି ନା କାଳେ ଇଏ ସେଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ କୋର୍ଟକୁ ପଳେଇବେ କି ସେଇ ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲାରିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପଇସା ଡିଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇ ଘଟଣାର କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ 2 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ନା ସରକାର ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଳି ଯାଉଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଦେବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଯେ ଚାଲିବ ପଇସା ମିଳିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ବୁଡ଼େଇଛି ଏବେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସିଏ କେମିତି ସେ ପଇସାକୁ ଦେବ ବୋଲି ବି ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ମନରେ ଟିକେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ BSQI ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ଲାଗୁ ହେବ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଗରିବ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ କଥାଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଗରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କହୁଛି ଯେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଡରିଗଲେ ମନରେ ଭୟ ରହିଲା? ଭୟ ରହିବନି ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ବୁଡ଼ିଛି ଭୟ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି କରିଦେବା କଥା ଯେ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ କ୍ଲାରିଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କରିଦେବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଏ ବଜେଟରେ ଅଛି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଇସା ମିଳିବ ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ତଥାପି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ପୁଣି ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍? ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ 2 ଦିନ? ନା ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ରିଉମର କଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଡ଼ିଗଲା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ପାଇଲେନି? ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲାନି ଯେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବୁଡ଼ିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଏବେ ଖସିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପଇସା ମିଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶାଲିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣି ନ ମିଳିଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ? ବାଧ୍ୟ ହବୁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହବୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ। ଏଥରକ ଆହୁରି ବହୁତ ପଇସା ରହିଛି ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କର କିଛି କରାଯାଉ। ଏଗୁଡ଼ା ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେଇ ଧାରଣା ନା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ କାହିଁ? ଆମେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ କରାହବ। ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ନୁହେଁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ହେଉଛି ସେଇ ବେଶୀ ଗୁଜବ। ମୁଁ ତ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିକିରି ବଇଛି ପେସେଣ୍ଟ।